صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي زاهد رسول الملك صمد الواحد صلى الله عليه وسلم. صلاة دائمة إلى منتهى الأبد بلا انقطاع ولا نفاد. صلاة تنجينا بها من حر جهنم وبئس المهاد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. صلاة لا يحصى لها عدد ولا يعد لها مدد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتبلغ بها يوم القيامة من الشفاعة رضاه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأصيل سيد النبي الذي جاء بالوحي والتنزيل وأوضح بيان التأويل. وجاءه الأمين سيدنا جبريل عليه السلام بالكرامة والتفضيل. وأسرى به الملك الجليل في الليل البهيم الطويل. فكشف له أنعال الملكوت وأراه سناء الجبروت. ونظر إلى قدرة الحي الدائم الباقي الذي لا يموت. صلى الله عليه وسلم صلاة مقرونة بالجمال والحسن والكمال والخير والإفضال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأبرار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ورق الأشجار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد زبد البحار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأنهار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد رمل الصحارى والكفار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ذكر الجبال والأحجار.
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أهل الجنة وأهل النار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأبرار والفجار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما يختلف به الليل والنهار وعلى اللهم صلاتنا عليه إجابة من عذاب النار وسببا لإباحة دار القرار إنك أنت العزيز الغفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وذريته المباركين وصحابته الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين صلاة موصولة تتردد إلى يوم الدين اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم يا ذا المن الذي لا يكافى امتنانه والذي لا يجازى إنعامه وإحسانه نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا للسؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجم والزلازل يا ذا العزة والجلال أسألك يا نور نور قبل أزمنة ودهور أنت الباقي بلا زوال الغني بلا مثال القدوس الظاهر العلي الظاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبعظم أسمائك إنك وأشرفها إنك منزلة وأجلها إنك الثواب وأشرعها منك إجابة وباسمك المغزول المقول الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحبه وترضى أمن دعاك به وتستجيب له دعاءه أسألك اللهم بلا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك باسمك الذي يجل لعظمته العظماء والملوك والسباع والهواء وكل شيء خلقه يا الله يا رب استجب دعوتي يا من له العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت سبحانك ربي ما أعظم شانك وأرفع مكانك أنت ربي يا متقدس في جبروته
فإني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا هو يا من لا هو إلا هو يا من لا إله إلا هو يا أزلي يا أبدي يا دري يا ديمومي يا من هو الحي الذي لا يموت يا إلهنا وإله كل شيء إله وإله لا إله إلا أنت اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم الديان الحنان المنان الباعث الوارث ذي الجلال والإكرام قلوب الخلائق بيدك نواصيهم إليك فأنت تقرأ الخير في قلوبهم وتمحو الشر إذا شئت منهم فأسألك اللهم أن تقوى من قلبي كل شيء تكرهه وأن تسوى قلبي من خشيتك ومعرفتك ورحمتك ورغبة فيهما إنك والأمن والعافية واقف علينا برحمة والبركة منك وألهمنا الصواب فنسألك اللهم علم الخائفين وإنابة المؤمنين وإخلاص المؤمنين وشكر صابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنورك الذي ملأ الأرض نأتيك أن تقرأ بقلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغفر بها عوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي
وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلح وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأورثنا حوضه الأسفى واسقنا بكأسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات من نشتكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى خير مآلنا وحقق بزيادة آمالنا واختم بسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونحتنا فركبنا ولا يسعنا إلا أمرك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا
يا سيد السادات يا باب الحمى يا سيد السادات
شبحوا ملء النجوم الزهور مثل ما قد جاء في سنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعين وسلم وبارك عليه وعلى آله. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم.
صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وارواح والدينا وامهاتنا واجل امواتنا وامواتنا واموات المسلمين خصوصا من لا زال على هاتين وعلى كل بنور الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين.
اللهم آت بمهدي جودك وفضلك وكرمك هذا المجد وهدية واصلة ورحمة بركة شاملة نقدم ذلك ونهدي حضرة سيدنا وحبيبنا وقرة مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وقربته من الأنبياء المرسلين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم الجميع الأولى من مشارق الأرض ومغاربها من أول الدنيا إلى ملك يوم ثم الجميع علماء العاملين والوالدين الخرسين وجمسادة صوفية المحققين أينما كانوا ثم الفتر وهي والدينا وأماتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا ودعو حبك علينا أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا من نزل ودار المسلمين تعز به أو سلم كما ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعاف واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعاف واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعاف واعف عنهم اللهم انزل رحمة الشفاعة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا بالإيمان واحشرنا في زمرة أهلنا من برحمتك أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد رب العالمين. Kita baca sedikit lah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين عما بعد. Pertama-tama marilah kita sama-sama senantiasa menjadikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini, yaitu di mana dibaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalimat-kalimat thayyibah yang dikatakan dalam Al-Quran, wal kalimatut thayyibatu yarfa'u, dan kalimat-kalimat yang baik itu akan mengangkat dari satu tempat itu yang tidak baik menjadi baik. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam hal kebaikan. Kita sedikitlah manakib kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi numdatun yasiratun min manakib Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Salamun al-mukhtari hawil mahasini, salamun al ahbabi fi kulli ahyani, salamun ala al-wafd al-kiram al-jam'ina wa man yantami hubban ila Syekh Syarwani. Huwa al-alim al-habr al-shahir al-mulaqab bi jawhari banjari Syekh Bangkiri Syarwani, mudahin bi awqat al-hayat li khidmati al-ulumi fa ni'mal akhdhu min thumrati ad-dani. سليل الكرام العارفين بربهم ووارث أسراره والشيخ شرواني، سلالة أرشد العلا ذي المفاخر، خليفة قطب الدهر مولاي سماني. Bermula beliau adalah seorang yang alim, allamah, seorang yang telah menyatukan dalam diri beliau yaitu antara ilmu syariat dan tariqat dan hakikat dan ainul yakin dan hakul yakin. Karena disebutkan bahwasanya seorang yang lurus atau yang menjalani daripada tariqat ingin sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala itu dengan 3 syarat. Dikatakan dalam kitab Kifatul Atqiya ya, yang hari kita belajar ini banyak kawan yang ulun berat. Artinya mudahan sehat datang lah. Artinya hanya ketemu soalnya ketemu pulang, mudah-mudahan. Dikatakan apa? Asy-syari'atu fasyari'atu kasafinatin wa tariqatun kal bahri wa haqiqatun durrul balah.
bahwasanya syariat itu seperti perahu. Wat-thariqatu dan thariqat itu seperti laut. Adapun hakikat itu seperti mutiara yang mahal. Barang siapa ingin mendapatkan akan hakikat atau mutiara, mau kada mau ini harus bisi kapal syariat. Dan bisi kapal aja tapi kada tahu cara pakainya, ngalih juga lah, hancur kayak itu bang. Jadi harus tahu cara memakai di laut tadi. Nah, hanyar durrun gola dapat yang namanya mutiara. Nah, jadi harus 3 ini. Nah, kata para ulama, kalau seandainya 2 syarat di awal itu tidak dipakai, maka dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sering kita bacalah manaqib-manaqib para aulia atau para seorang ulama, itu pasti diceritakan di awalnya itu adalah perjuangan beliau dalam menuntut ilmu. Nah, seperti yang kita baca ini, artinya mulai kecil memang sudah didik untuk suka dengan ilmu agama. Lah, jadi mau kada mau lah, artinya harus yang diutamakan itu adalah ilmu. Tuntut dulu. Ya belajar orang Banjar tuh ditutuk hanya diserakai, artinya dituntut hanya dipakai. Lah, jadi penting lah menuntut ilmu itu penting. Nah, karena kalau kita akan menuntut ilmu, kayak apa kita mengamalkan? Kalau misalnya kita hendak mengumpat-umpatan aja kada bisa dalil, lah, maka kita dituntut beramal itu dengan dalil, maka itu yang lebih baik. Karena apa? Wah ini banyak lah. Wah ini kadang-kadang ya, kita kan hanya ini masih bulan Maulid sudah habis lah. Nah, kadang-kadang kita mengadakan Maulid, kalau di Balikpapan Wadah Ulun itu kan ada namanya Maulid Arba'in. Jadi mulai awal Maulid sampai 40 hari itu tiap malam baca Maulid. Nah, jadi bergiliran di rumah sebulan, sampai 40 hari. Namanya Maulid Arba'in. Jadi kalau misalnya kita kada bisi dalil, ini kan banyak ada orang mengirimi di HP ulun. Jadi mau kada mau harus ulun sampaikan juga, mengatakan membacakan kitab lah di dalam Syarah Bukhari. Ya kan kebanyakan dalil kita Maulid ini, barang siapa yang gembira dengan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka itu diberi Allah Ta'ala keamanan. Dalilnya apa? Yaitu paman beliau ketika gembira dengan kelahiran Nabi, dihabarkan kepada Suwaibah al-Aslamiyah, dimerdekakan. Maka Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib mimpi ketika sudah Abu Lahab meninggal. Ya kan ketika perang Badar, itu memang sebelum perang Badar, tekanan orang-orang kafir Quraisy terhadap orang muslimin itu luar biasa. Tapi ketika sudah selesai perang Badar, agak lemah. Kenapa? Karena pembesar-pembesar Quraisy itu banyak mati di perang Badar. Ada yang meninggal dalam peperangan Badar, ada juga yang meninggal yang tidak ikut perang Badar. Kenapa? Seperti Abu Lahab, dia tidak ikut perang, tapi ketika mendengar kekalahan sakit sampai meninggal dunia. Nah, jadi paman beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib itu mimpi ketemu dengan saudara beliau yaitu Abu Lahab. Kalau bahasa kita itu ya kayak apa kabar ikan ya, kayak ini bang, lantaran kada mau umpati siksa, kecuali hari Senin aku diberi Allah Ta'ala keringanan. Artinya bisa minum banyu lah. Nah, kada gampang kalau di neraka itu kada ada istirahatnya, dipukuli orang, tapi ada dapat keringan minum mah itu. Nah, di sini yang mengirimkan kepada ulun ini apa? Dibacakan bahwasanya ini mimpi. Artinya tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, tapi si fulan ini kada memahami daripada konteks usul hadis. Sedangkan usul hadis ini yang menjadi panduan kita dalam menilai ilmu hadis itu dari apa? Yaitu dari sahabat atau perkataan Nabi. Kalau perkataan sahabat itu wa ma udhifa lis-sahabi fa huwa mauqufun zukin, apapun yang disandarkan kepada sahabat itu namanya hadis, tapi hadis mauquf. Nah, kan ini cuma mimpi Abbas bin Abdul, seakan-akan Abbas itu kawannya. Mimpi Abbas saja. Nah, sedangkan Nabi mengatakan ashabi kan nujum, sahabatku itu semua itu bintang. Aina maqtadaitum ihtadaitum.
Jadi tidak bisa dibikin main-main. Nah, ini orang kadang memahami konteks daripada ilmu usul hadis. Nah, jadi hati-hatilah. Makanya nyamannya itu jangan tinggalkan menuntut ilmu. Ibaratnya kalau kada paham sekali belajar lagi, kada paham lagi belajar lagi. Kadang-kadang kita inilah gampang putus asa lah. Sekali kayak misalnya ke Bahari di Darussalam lah, belajar jurumnya hatam sekali kada paham sudah. Nah, 2 kali kada hatam kada paham. Nah, jadi pernah lah belajar jurumiyah itu hampir hatam itu kalau kada salah Bahari itu 12 kali hatam. Kada paham sampai lulus ibaratnya kelas 2 alia sampai ibaratnya sampai belajar lagi kembali tetap kada paham apa kadang kalam itu kada paham. Jadi akhirnya ada seorang ketemu dengan seorang guru kita, ada Syed Muhammad Ja'wan Al-Ahdal di daerah Yaman Utara. Jadi kita mengadukan ya Syekh, artinya ulun sudah belajar kada paham. Di sini hatam jurumnya berapa kali? Ya 12 kali. Jadi aku hatam minhaj 50 kali hanya paham. Ikam hanya 12 kali sudah putus asa di sini. Nah, artinya jangan putus asa dalam menuntut ilmu. Yang penting kita menuntut, masalah diberi kada beri itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi haruslah artinya kenapa jadi kita sering membaca manaqib para auliya sholihin supaya kita bisa meniru mereka. Nah, artinya meniru daripada awal-awal perjalanan mereka. Kalau kita meniru mereka ketika mereka sudah sampai, akhirnya ya tamannya berangan-angan. Tapi kalau kita meniru mereka di awal perjalanan mereka, nah itu yang mau jadi. Kayak apa menuntut ilmunya, kayak apa menghabiskan waktunya dalam menuntut ilmu. Nah ini yang penting. Dan beliau lah artinya yang kita mendengar daripada termasuk murid-murid yang tua-tua beliau lah. Kita kan sempat dengan arwah abah itu masih halus lah umur 10 tahun. Nah, jadi kenapa? Artinya beliau itu memang mulai kecil gemar menuntut ilmu. Sampai apa namanya? Ketika umur 16 tahun itu masih dibawa oleh arwah kiai lah untuk belajar sampai ke Mekah. Itu tahun 1934. Kalau kita bacakan lawan Allah Guru Salman Jalil berkisah itulah tahun 1934 itu umur 21 tahun. Jadi beliau mengajar di Masjidil Haram umur 21 tahun. Itu sudah mengajar di Masjidil Haram. Kenapa? Orang-orang Bahari itu diberi Allah Ta'ala kemudahan dalam menuntut ilmu. Ya, pertama memang zamannya itu masih bagus. Yang kedua, menurut penelitian ya para ilmuwan yang lahir tahun 1900 sampai 1920 sampai 30 itu kalau wah ini kan ada anak-anak zaman sekarang ada gen Z ya. Nah, itu tahun itu gennya apa? Excellent. Jadi rata-rata coba yang kita lihat yang tahun lahir tahun itu rata-rata jadi orang besar. Yang kedua, yang ketiga apa? Menjaga adab dalam menuntut ilmu itu penting. Nah, wah inilah artinya adab ini banyak hilang. Kayak kita zaman kita menuntut di Darussalam Bahari itu masih alhamdulillah masih bagus lah. Artinya masih ada supan lawan peguran masih ada. Wah ini itu kurang bang saudara. Karena adab itu penting. Makanya dikatakan dalam apa? Kitab Ta'limun Ta'lim di awal kata beliau apa? Aku banyak mendapati para penuntut ilmu dan mereka itu yajidun, mereka bersungguh-sungguh tapi tidak mendapatkan daripada hasil daripada ilmu itu sendiri. Kenapa? Karena syaratnya kada cukup. Ya termasuk tadi adalah adab. Adabnya banyak kurang. Nah, di antara guru-guru beliau ya, pentingnya lah mengetahui daripada biografi seorang ulama. Kenapa? Jadi kita harus tahu guru-gurunya. Nah,
Karena guru itu yang menentukan daripada murid tersebut. Ya kan, makanya lah tiap ulun semalam tuh hanya sekali ikut alumni pertemuan alumni. Nah, kenapa pentingnya lah? Artinya karena dari seorang guru itulah murid itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada gampangan lah. Jadi kenapa jadi guru itu harus ada disebut. Ya coba dalam ilmu usul hadis. Itu kalau satu aja perawi itu hilang, hadis itu berubah. Nah, berubah. Ada dikatakan, bisa juga dikatakan tadlis dalam usul hadis itu. Artinya atau dikatakan hadis mubham. Kenapa? Karena satu perawinya kada disebut. Nah, ini pentingnya lah. Karena apa? Seseorang itu dikatakan ilmunya muttasil, itu sanadnya tersambung. Aku belajar lawan guru ini sampai ke tabiin sama sahabat sampai Rasulullah SAW. Nah, itu pentingnya. Nah, di antara guru beliau ketika beliau belajar di Jawa lah, ya, sebagian riwayat ada mengatakan beliau itu belajar di Jawa ketika beliau itu sudah dari Mekah lah, ketika pindah ke Jawa. Tapi sebagian riwayat ketika beliau masih kecil itu beliau ke Jawa mendatangi Kiai lah. Nah, jadi ketika itu beliau belajar kepada Kiai Muhdor. Itu dipanggil juga. Habis itu Kiai Haji Abu Hasan Wetan Alun panggil juga lah. Kiai Haji Bajuri itu panggil, dan Kiai Haji Ahmad Jufri Pasuruan. Nah, ini ketika masih beliau belum berangkat ke Mekah lah. Nah, adapun ketika beliau sampai di Mekah, itu di antara guru-guru beliau yang ma'ruf lah, artinya yang mulazamah sidin lawan guru-guru tersebut, yaitu As-Sayyid Amin Qutbi. Ini guru yang termasuk yang membimbing beliau lah. Cuma kalau dari segi amalia lah, itu beliau itu banyak mengamalkan apa yang dipakai oleh Guru Kashful Anwar. Sampai pernah orang datang ke rumah tanya kepada beliau, ya guru, ya apa jihad pian? Jihad itu adalah apa? Yaitu apa yang diamalkan dan diajarkan oleh Guru Kashful Anwar. Jadi makanya kebanyakan beliau mengambil daripada, bukan beliau kadang memakai dari yang lain kan, coba beliau lebih mulazamah kepada Guru Kashful Anwar. Karena memang itu jalan daripada guru-guru di Martapura lah. Karena apa? Karena coba pian lihatilah, Allah yarham Guru Skumpul itu ketika di Darussalam itu ada yang wasiat Guru Kashful Anwar kali jalankan, beliau istirahat waktu itu. Istirahat dari mengajar di Darussalam. Kenapa? Karena yang dipegang adalah Guru Kashful Anwar. Semuanya lah, artinya guru ulama Banjar itu rujukannya kepada Guru Kashful Anwar. Karena pernah kita mendengar daripada Allahyarham Guru Skumpul, artinya ketika beliau lah, Guru Kashful Anwar ini termasuk Hadratus Syekh di daerah Kalimantan. Kalau untuk di Jawa Hadratus Syekhnya yaitu Hasyim Asy'ari. Itu pernah kita dengar langsung dari beliau. Ini termasuk salah satu guru yang mulazamah beliau lah, yang apa namanya senantiasa dengan guru tersebut, yaitu Sayyid Amin Qutbi. Kemudian As-Sayyid Ali Muhammad Ali bin Husin Al-Maliki, As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, Syekh Muhammad Arabi. Nah, Syekh Umar Hamdan ini termasuk guru daripada Sayyid Amin Qutbi juga. Syekh Hasan Masyad, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Saifullah Ad-Dagestani, Syekh Safi Kedda, Syekh Sulaiman Ambon, Syekh Ahyat Al-Bukhari. Banyak lagi ya, cuma yang disebutkan ini yang memang beliau mulazamah. Kalau Syekh Ahyat ini memang beliau meninggal di Mekah. Tapi menurut kisah daripada guru-guru kita yang sempat ketemu dengan beliau, ini termasuk beliau orang istiqomah. Jadi sampai beliau itu kan tinggal di Jabal, waktu bahari tinggal di Jabal. Jadi beliau turun dari rumah waktu sebelum subuh, turun sampai di Masjidil Haram, mengangkat tongkat, sholat 2 rakaat, salam, adzan. Dan itu bertahun-tahun seperti itu. Artinya saking istiqomahnya di dalam
amalia beliau. Pokoknya bila turun dari rumah waktu subuh, anak tongkat, sholat sunnah 2 rakaat, salam adzan. Bukan cuma itu, bertahun-tahun seperti itu. Itu menunjukkan daripada istiqomahnya beliau dalam amal tadi. Ya kan amalan tuh, keberkahan amalan itu andakannya itu di istiqomah tadi. Ya ada ibaratnya walaupun orang itu bukan yang alim di bidang ilmu agama, cuma istiqomah dalam amalnya diberi Allah Ta'ala keberkahan. Ya bahari kan ada lah, kalau kisah orang yang di Mekah yang tahun 70 80 ya, itu pasti ada pernah mendengar ngaran kayak Isra wali orang Brabai lah. Beliau itu amalannya mulai halus itu salawat naria ya. Setiap hari beliau membaca 4444. Tapi mulai halus, mulai beliau belum balik itu diamalkan. Awal mengamalkan beliau itu ya kalau menurut khabar yang kita dengar itu seminggu hanya tuntung. Nah, sampai bertahun-tahun dan di akhir usia beliau itu beliau menghatamkan bacaan itu sehari 2,5 jam. Beliau kan begawi orang yatim piatu, tapi beliau haji itu 30 kali. Berkat daripada amalan tadi. Artinya keberkahan amalan itu dari istiqomah tadi. Nah, artinya kita baca, misalnya anggap baca salawat lah sehari 100 kali lah. Tapi rutin tiap hari itu lebih bagus daripada sehari baca karena 9 hari kan baca sehari 1000, tapi 9 hari per hari sama aja bang 1000 lah. Cuma 100 setiap hari itu lu rutin, itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabul amal ilallah adwa muhawain qallah. Jadi itu arti istiqomah. Tapi jangan juga dijadikan alasan biar sedikit yang beristiqomah, jangan. Artinya kalau bisa banyak istiqomah kenapa kada? Nah, artinya semakin banyak amal, nah artinya semakin banyak sangu lah. Apa kata Abdullah Haddad, wazma'izzat lis safari ghabil. Kumpulkan bekal kalian sebelum kalian akan menemui namanya bepergian nanti di alam barzah. Mun bekalnya sedikit, habis tengah jalan. Mun ada yang mengirimi bagus juga lah. Nah, kayak misalnya kita baca dalail setengah akhir baca ya dikirimkan. Tapi kata guru kita jangan bergantung kepada orang lain. Misalnya kan, aku banyak bisi anak cucu, nyaman ya kita mau mendoakan kita. Mun kita belum meninggal berebut warisan. Nah, itu yang kenapa? Karena itu sangat manfaat lah. Kayak kita inilah baca lah. Bahkan dikatakan dalam syarah kitab Misbahul Dhalam, syarah kitab Nailul Maram Misbahul Dhalam, itu disebutkan bahwasanya amalan yang kita kirimkan kepada orang-orang yang meninggal dunia itu akan sampai kepada mereka. Karena mengambil daripada hadis Nabi yang mengandak jaridah, satu pelepah kurma yang masih hijau diletakkan di dua kuburan, dua-duanya diadab. Satunya diadab karena kurang perhatian terhadap najis air kencing kan, satunya karena suka yamsi bin namimah, adu domba, akhirnya disiksa Allah Ta'ala. Kata Nabi, selama ini masih hijau maka selama itu diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sebagian pendapat ulama mengatakan kapan orang yang kita ziarah ini kenal dengan kita. Nah, waktu kita ziarah dia tahu oh fulan bin fulan. Sebagian ulama berpendapat hari Jumat dan malamnya. Sebagian lagi mengatakan Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi kata Imam Nawawi menanggalkan fi ayyi waqtin, setiap waktu. Setiap waktu. Jadi dianjurkan kepada ulama kita ziarah ke makam orang tua kita, ke makam orang salihin, kita seakan-akan berbicara kepada mereka seperti kita berbicara waktu mereka hidup. Cuma ya kalau dilihat tempatnya juga lah. Bener benyaring karena disangka orang yang kadang-kadang ya salah kita juga. Artinya apa? Artinya jangan putus asa dalam mendoakan. Karena barang siapa kata para ulama ketika hidupnya kada sempat berbakti kepada orang tua, lalu inya datang ke kubur mereka mendoakan mereka, maka itu ditulis oleh Allah Ta'ala termasuk barran walidayh, berbakti kepada kedua orang tua.
Kemudian lah, artinya kesungguhan itu harus dibarengi dengan kepintaran. Nah, kalau pintar aja tapi kada rajin kada mau dapat dua. Nah, tapi rajin tapi kada pintar sama aja. Nah, harus dua-duanya. Nah, artinya jangan mengatakan wah aku ini kada pintar kada dah potongan jadi orang alim. Jangan juga. Kalau kita tugul, ibaratnya pisau itu tiap hari diasah tajam juga akhirnya. Nah, yang penting mau duduk di majelis-majelis ilmu. Nah, kemudian lah setelah beliau belajar yang di Jawa, habis itu melanjutkan ke Mekah, dan itu pun bukan dengan waktu yang sebentar, harus dengan waktu yang lama. Tulul maddah lah, artinya waktu yang lama. Kadang-kadang kita lah belajar setahun 2 tahun rasa cukup sudah ya. Nah, kadang-kadang ada juga orang yang belajar sebentar tapi ilmunya luar biasa. Kenapa? Karena dengan adab tadi lah, adab. Makanya kita pernah lah sebelum kita dulu waktu masih di Hadramut anak bulik beban lawan Umar ya Habib, kita kan ulun anak bulik otomatis berpisah jauh. Kayak apa supaya tetap irtibat dengan sampean, artinya pingin juga nambah setahun lagi 2 tahun lagi, tapi memang sudah disuruh bulik oleh Guru Sarwani balik wafat ya, mau kada mau. Kata beliau apa? Kata Umar, engkau duduk di sini dengan aku, kata beliau, setahun cukup. Kalau misalnya tidak bisa setahun, sebulan. Tidak bisa sebulan, seminggu. Tidak bisa seminggu, sehari. Tidak bisa sehari, sejam, kata beliau. Tidak bisa sejam, sebentar aja. Tapi asal hatimu benar dengan aku, itu mengalahkan orang yang belajar 10 tahun. Nah, artinya apa? Idza sadaqal murid wajada syai'a amamal bab. Apabila hati seorang murid itu benar dengan gurunya itu kada pernah jauh, pasti parah. Nah, cuma kadang-kadang kita ini merasa guru itu jauh. Nah, makanya Abu Umar sering mengatakan, ada orang bertanya, Habib, ada di antara murid-murid sampean yang kelakuannya itu keluar daripada manhaj penuntut ilmu, bagaimana Habib? Kata Umar apa? Sekalipun mereka menjauh, tetap aku rangkul, kata beliau. Nah, ini adab hati seorang guru, kasih sayang terhadap murid tadi lah. Nah, jadi artinya berkah daripada seorang guru lah, di samping kepintaran, kesungguhan dan dari bimbingan daripada guru lah. Karena bahwasanya dulu ketika di Mekah lah lawan Abah Nang Sarani Arif itu dua-duanya ini ketat benar. Sampai dikatakan lah, misalnya disuruh ke pasar 30 menit, harus 30 menit. Seandainya datang 32 menit, 2 menit itu ditakuni sampai seharian. Kemana yang 2 menit itu? Habis sudah. Nah, mohon kita ini setengah jam, sejam lebihnya. Itu 2 menit aja seharian takuni oleh Guru Kasbul Anwar. Kemana yang 2 menit? Nah, lalu dari didikan itu jadi sampai 2 tahun Guru Kasbul Anwar itu bulik ke Indonesia. Waktu bulik ini luar biasa, yang berdua ditinggal berat. Nah, kata Guru Kasbul Anwar, sudah ikam sudah 2 tahun ku didik sudah. Nah, tinggal ikam aja menuntut lagi. Kalau kisah arwah bahari lah, saking ketatnya lah. Pokoknya tiap hari itu salah aja gawian. Misalnya menandak sandal, meletakkan jubah Guru Kasbul Anwar lah. Pokoknya menyiapkan gasan sidin tuh lah. Pasti tegur sidin, salah ikam. Diingatnya esok, hari ini salah, berarti esok kayak ini. Tetap salah. Jadi 2 tahun itu disalahkan aja. Nah, tapi apa hikmahnya, kata beliau? Hikmahnya supaya kita ini jangan merasa cukup dalam menuntut ilmu. Kalau ini kan menuntut ilmu itu banyak gurunya, sudah tinggal mau datang aja. Kalau bahari jaroraba bila hendak jar Guru Aswan di situ nanya, itu datangi ulama itu. Dilihatnya kada mau ajar. Tapi lantaran disuruh datangi. Sampai di rumah dikumpulkan berapa orang, anak belajar 20, dudukan di situ. Dudukan tempeleng itu enggak lingkungan. Boleh. Esok datang pulang tempeleng pulang sampai sebulan hanya dilajari. Menwah inilah. Nah, laporkan polisi. Nah, itu bedanya orang bahari itu bijitin semangat lah dalam menuntut ilmu. Lalu akhirnya dapat keberkahan tadi.
tapi ya itu adab tadilah. Tidak ada dalam hati itu ada sedikit aja miring daripada peguruan tadi. Supaya karena yang sering kita dengar lah dari riwayat-riwayat orang-orang yang murid-murid yang terdahulu itu yang lebih diutamakan oleh almarhum yaitu adab. Adab. Bahkan ketika beliau dari riwayat kakak lah Burkasul Anwar yang di Bangun itu pernah cerita, artinya ketika arwah abah itu menulis Sarah Burda sampai lebih dari separuh sudah. Ada salah satu orang datang ke rumah mengabarkan, guru ya, ada si Kiai Anu hendak menulis Sarah Burda ya. Oh iya Kak Sidin, ampi Sidin. Apa aja Sidin? Orang itu tak alim lah lewat Sidin. Jadi ampi. Nah yang sampai tuntung itu disambung oleh kakak. Sampai jadi tuntung Sarah Burda disambung kakak. Adapun waktu itu betul-betul ampi Sidin. Jadi karena mendengar. Jadi adab itu yang penting lah. Lalu pentingnya lagi lah dalam ilmu tadi lah itu kalau dari orang-orang di Hadramaut lah itu biar tahu sedikit ilmu tapi langsung diamalkan. Artinya sambil belajar sambil dipakai. Walaupun yang sedikit aja amalkan, itu akan menarik daripada ilmu-ilmu yang tidak pernah kita pelajari. Artinya yang penting keluar dulu dari kejahilan. Apa kata Ibnu Ruslan dalam zubatnya itu apa? Fa'mal walau bil usri kaz-zakati takhruj binuril ilmi min dhulumati. Amalkan ilmu itu walaupun 1/10, misalnya tahu adab masuk kamar mandi kaki kiri. Artinya keluar dari kamar mandi kaki kanan. Apa ada kata waqad dimiliumnya khurujan was'ali kata Ibnu Ruslan maghfiratan wabil yusrat khuli. Artinya ketika keluar dahulukan kaki kanan minta ampunan dan istighfar, bersyukur dan minta ampunan. Yang kaki kiri waktu masuk. Nah ini aja kalau misalnya kita amalkan tiap waktu, nah itu akan menarik yang lain. Nah, jangan yang tinggi-tinggi dulu, kada usah. Yang ringan-ringan aja dulu. Sanggup kada? Nya kan kata para ulama, mabnal amal ala sabilil ittiba. Karena amal itu dibina atas jalan mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya lah tidak akan pernah sampai bila orang itu jalannya kada melihat Nabi. Apalagi wah inilah kita macam-macam wah ini sudahlah. Tapi yang penting kompas kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kayak apa? Nabi tidak la yashtam wala, artinya Nabi itu tidak pernah mencela, tidak pernah mengajarkan kebencian kepada orang lain. Jadi kalau misalnya ada yang timbul mengajarkan kebencian, mencela, ini berarti bukan daripada tariqah kita. Tariqah kita adalah tariqatul mahabbah, mengajarkan kasih sayang kepada semua umat muslimin dan muslimat. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan lah. Yang penting kita ada bahagia dari baca-baca Dalailul Khairat, baca surat Yasin, karena itu sudah luar biasa lah. Tapi terutama dalail tadi lah, karena yang paling ditunggu oleh orang-orang ahli bazar yaitu sholawat. Jadi sholawat ini yang paling ditunggu. Bahkan kalau kita yang paling ringan aja, kita lewat di satu kuburan, dikisahkan ada seorang ulama dulu, bila bulik dari pasar lewat kuburan baca doa, assalamualaikum warahmatullahi kubur. Itu akhirnya suatu harinya kada lewat di kuburan itu bulik, malamnya ini mimpi banyak orang datang ke wadah sidin. Anak bapak sampai beratan, biasanya pian ini mah hadiahkan kami, tapi hari ini kan kada ada lewat di kubur kami. Habis itu jasin aku kada pernah meninggalkan lagi, setiap lewat kubur aku baca. Dan itu pahalanya akan diberikan ampunan sejumlah orang yang meninggal daripada umat manusia mulai zaman Adam sampai hari kiamat. Nah itu luar biasa lah. Jadi mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan adalah
Dengan kumpulnya kita di tempat yang penuh barakah ini, kita tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang istiqamah, jalan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, zahir dan batin seumur hidup, dosa jiran-jiran kita dan dosa umat muslimin dan muslimat, dan di akhir umur kita dengan husnul khatimah. Ala hadinnya wa ala kulli man wa bisallallahu salih wa hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitul kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. نسألك لنا ولهم التوبة النصوحة والمغفرة التوفيق والهداية الاستقامة وإخلاص النيات وإخلاص النيات وحسن الخاتم عند الموت في خير ولطف وعافية. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا بر. اللهم اشف مرضانا ومرضى أهلنا ظاهرا وباطنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم